आत्मदेवंकर कथा होची आत्मीयतार कथा, गोटे परिवार कथा। गोटे परिवार भितरे जनक पई किपरि परिवारटी नष्ट हो जाउची, आउ जनक पई परिवारटी केमिति गढ़ी उठुची। जदि ए प्रसंग ए कथा को आपण सुनी नांती निश्चित भाव में शुणु, जदि भी शुणिचंती आउ थरे भी शुणु, कहीं ए कथा हूँ आम परिवार कथा, आम जीवनर कथा एवं श्रीमद् भागवतर कथा। आउ ए कथा को शुणा पर आपण माने निश्चित भाव में लक्ष्य करें जीवनर लक्ष्य, जीवनर उपलब्धि, जीवनर आनंद एवं जीवनर कर्म कौन हवा उचित संपूर्ण भाव में शुणिबे एवं विचार करेंगे एवं मतामत देवे। से आपण मानू एक कथा कहूँ, किंतु आज आपण मानू कहूँ एक स्वतंत्र कथा। आत्मदेवंकर आत्महत्या। तुंगभद्रा नदी कूल आत्मदेव जन्म होते, जाति ब्राह्मण, किंतु से जातिवाद को जी गुरुत्व न दौले सी गुरुत्व दौले निजर कर्म को। आम जी जो जगार अच्छे जदि आमर कर्म ठीक अच्छी भगवान आमको लेकिन बहुत उच्च स्तर नहीं पहुँचेबे। से प्रतिदिन वेद वेदांत शास्त्रीय कथार निमज्जित रोते। तांको पत्नींकर नाम थिला धुंदुली। आत्मदेवंकर एवं धुंदुलींकर यही पति पत्नी भितर संपर्क तो गढ़ी उठीला, किंतु कौन सी संतान संतति नथिला। आ परिवार भितर संतान संतति नाहंती बोली बहुत चिंतित। अनेक शास्त्र पढ़ी, अनेक पुण्य मध्य अर्जन करिसंती, किंतु पूर्वार्जित कर्मर एमिति फल तांको पई संचित होइकितिला प्रारब्ध स्वरूप ना। सी एमिति कि गोटे गछ लगे दउथिले ना, से गछरे भी फल होनुथला। घरे मध्य गाई गोरु थिले, सेमानंकर मध्य कौनसी प्रसव माने बाछुरी सृष्टि होनुथला। एक कथा तांको भितर बहुत चिंतार कारण होइतिला। आउ सेइति पई जेतेबेले आम जीवन रे मध्य विपद आसी थाए, संघर्ष आसी थाए एवं दुख आसी थाए, आमे सेतेबेले जाईकी पहुँची जाऊ भगवानंक पाखरे, नचेत आमे प्रार्थना करिबा पई गुरुंक पाखरे पहुँची जाऊ। सेदिन आत्मदेव मध्य तांको पत्नी को कही माने धुंदुली को कही से जंगल को जाइथिले साधना करिया पई। अनेक दिन काल साधना कले, किंतु साधना करिया परे कोनोसी उत्तर मध्य से पाइले नहीं। जितेबेले से कोनोसी उत्तर पाइले नहीं, सेतेबेले तांको मनरे आहुरी चिंता आसीगला। मन मन से चिंता कले जे ए मुह को नेकी समाज भितर देखेबा अपेक्षा एवं परिवार भितर गोटे दुखर परिवेश सृष्टि हवा अपेक्षा मु मरी जीवा भल। गछ मूल बसी थांती, पोखरी कूल गछ मूल बसिकी भाबु थांती जे मु मरी जीवी। मरिबा परे जितेबेले जने मरे ना, सेतेबेले मरिबा परटा को चिंता करे नाही। से सेही भली परिस्थिति रे चिंताजनक भाव में बसिचंती। आ ठीक से समय से जंगल भितर तांको आग दे कि जने साधु जाउथिले, किंतु साधुंकर आखि जितेबेले आत्मदेवंक ऊपर पड़ीगला ना, साधु टिके चिंता कले, कहला अरे ए व्यक्ति जनक एते चिंतित एते दुख भावधारा रे बसी जाइछंती। आ आपण माने जानिथिबे जने जदि सुखरे थिबो आनंदरे थिबो तार मुहर उज्ज्वलता अलगा प्रस्फुटित हबो। जदि से दुखरे थिबो तार मलिनता मध्य सेही भली भाव परिप्रकाश हबो। ये जो मलिनता भाव में दुखरे मुह करथिले ना, से दुख को देखिकी साधु टिके पचारि देले कौन है तुम कहीं केते दुखरे बसीच। साधुंकर यही पदटी कथा शुणिबा परे आत्मदेव निजको खुशी हो जाइथिले, आत्मसंतोष पाइथिले। कारण सी भागवत पढ़ी, भागवतर कथा को जानिचंती जे एजीव साधु संग बिनु लभी न पारे मोर तनु। आउ साधुंकर दर्शन करने मात्र के जीवन रे अनेक परिवर्तन आसे। जीवन रे जो विपद आसी थाए, जो समस्या आसी थाए, से समस्या रे सॉल्यूशन मध्य मिल जाए। एक कथा मध्य आत्मदेव जानिथिले। साधुंकर पाद तले पड़ीगले एवं साधु को निवेदन कले, हे साधुवर आपण कृपा करी आपण जदि मो जीवन पाई गोटी बड़ मार्ग बाछि दियंती। कहले कौन हेची की मार्ग, कहीं तुम एते दुखरे बसिच। आत्मदेव कहले जे मो परिवार भितरे मोर कौन संतान संतति होनांती, आउ मोर प्रारब्ध कौन एते खराब रही जहा फल कि मो गछरे मु जो गछटी लगौची से गछर मध्य फल हो नाही, एवं मो घरे मो गोशाला रे जो गाई माने अछंती गोटे बाछुटी भी दौना, ताले कारण कौन अच्छी। साधुवर कहले
सुंदर भाव जे भगवानंकर इच्छा से लीलामयंकर जहाँ इच्छा अच्छी तुम्हें सहयोग कर कहीं भगवान तुमको जो पथ देकी आगो को नौचुनी से पथरे तुम्हें जाओ बोध हुए तुमको जंजाल पकड़ापी भगवान चाहूना बोध हुए भगवान चाहूँगी तुम्हें खुशी रुह आनंद रुह रहीकि कालातीपात कर भगवान को स्मरण कर एकमात्र लक्ष्य तुम बोध हुए भगवान को डाकिबा एक कथा जितेबले आत्मदेव शुणी से पुणी पाद तले पड़ी कहीदे जे ना साधुवर मु भगवान को डाकुची मु किंतु मो परिवार पाई मो पत्नी पाई गोटे पुत्रटे चाहूँगी जदि ताहा न हुए ताले मु निजे ए पोखरी रे बुड़ीकी मरबी माने आत्महत्या करी। साधु बहुत उदाहरण देले इक्ष्वाकुंकर उदाहरण देले जमदग्निकर उदाहरण देले एवं अनेक शास्त्रीय कथा कहले जे समय परिवेश मनीष को कौन करे एवं समय को केते गुरुत्वर सहित मनीष ता जीवन भीतर हजिबा उचित गुरुत्व देवा उचित भगवान को केमिति गुरुत्व देवा उचित जहाँ जीवन अच्छी ताकू भगिबार अच्छी ताकू नहीं कि आम जीवन में आगू को जीवार अच्छी किंतु साधुंकर कथा से दिन मानिले नहीं जहाँफल साधु गोटे फल देले कहले यही फलटी नहीं तुम पत्नी को दब एवं कहब गोटे कथा सी आमिष खाइबे नहीं शास्त्र पढ़िबे मिथ्या कहिबे नहीं एवं भगवान को स्मरण करिवे। फलटी साधुंग पाखु आत्मदेव पाइबा परे आत्महत्यार कथा भूलीगले घर को आसिले तांका पत्नी धुंदुली को से फलटी को देदेले एवं धुंदुली मध्य से फलटी को धरिबा परे बहुत खुशी होगले कारण तांकर संतानटी हबो किंतु आत्मदेव गोटे कथा कहले जे ए फल खाइबा परे तुमे जानि था मिथ्या कहिबो नाही शास्त्र पढ़िबो आमिष खाइबो नाही भगवान को स्मरण करिबो। धुंदुली सिना फलटी को धइला घरे टिके पळी आसी से फलटी की नहीं से गोमाता को देदेला एवं तांको स्वामी को माने आत्मदेव को कहले जे मु ए फल खाई देछि स्वामी मध्य खुशी हो गले एक कथा कही से चलीगले तांको भौणी घर को कहीं से चिंता करथिले जे जदि मु गर्भवती हुए मो पेट फुलिबो मु कुआडे चली पारिबि नाही चोर आसिले मु कुआडे जाई पारिबि नाही मु आमिष आदि भक्षण करि पारिबि नाही मते तो मिछ कहिया पई पड़िबो पर चुगली करिया पई पड़िबो एथि पई से फलटी को देई दैछंती किंतु आज जितेबाला निज पत्नी निजर माने आत्मदेवंकर कथा को आज मानु नाहांती आज धुंदुली तांको भौणी घरे पहुँची जाइछंती कहिछन गोटे संतानटी दरकार एवं सी सेठू गोटे संतानटी आनिबे धन संपत्ति देकी किंतु एपटे जो गोमाता अछंती से गोमाता फलटी खाई कारण से गोमातांकर बहुत दिन काल कौन संतान सृष्टि होनुथला आ से गोमातांकर गोटे संतान सृष्टि हैला जहाँकर नाम दियागला गोकर्ण। आपण माने भाबिबे जे तांकर कानटा गोरु कान भली सेति बोधे गोकर्ण दियागला ना आमे मध्य जने जने गोकर्ण जो माने शुणुचंती कहीं जो कान गोविंदंकर कथा को श्रवण करे से जीवन से कान होची गोकर्ण माने गोविंदंकर कथा को श्रवण करुवा मनीष होची गोकर्ण तेणुक आमे मध्य जने जने होचुन गोकर्ण। धुंदुली ता भौणी घरे रही भौणी ठारू जो संतानटी जन्म होला ताकू धरिकी आसिला एवं ता ना दियाला धुंदुकारी जेहेतु ता भौणीर संतान तार निजर संतान भावी ताको बहुत स्नेह श्रद्धा आदर अली अली ठारू आरंभ कर सबकि कला किंतु से गोटे खराब पिलाटी है कुसंग कला मद्यपान कला भूल बाटर गला किंतु एपटे गोकर्ण जेहेतु साधुंकर आशीर्वाद साधुंकर शिक्षा संस्कार एवं परिवार भितर गोटे संघर्ष तार सहित बढ़ी सी किंतु शास्त्र पढ़िला बापा माँ को प्रणाम कला बहुत भल भल कार्य कला परिवार भितर विशृंखला बढ़िला कहीं गोटे बोली पिला जी कि धुंदुकारी मद्यपान कला घर को आसिला धीरे धीरे तार बाचलामी तार विशृंखला बढ़ी बढ़ी चलला। आत्मदेव परिवार भितर केमिति रहिबे से कथा से चिंता करूथांती गोटे जगार से आत्महत्या को भूलिकी आसिछंती साधुंक पई किंतु तांक पई आत्महत्या करिबा विधेय हे गला। गोकर्ण कौन कले देखंतु एक परिवेश भितर से न रह कि से घर छाड़ी चली गले तीर्थ यात्रा करिया पई कहले जोड़ी विशृंखला अच्छी जोड़ी अविश्वास अच्छी से अविश्वास राज्य तीरे मात्र रहिबा उचित नुह एक कथा को भाविकी चलीगले। आ परिवार भितर बर्तमान 3 जन रहिले आत्मदेव धुंदुली एवं धुंदुकारी बड़ पुओ चली जिबा परे गोकर्ण ए मध्य आत्मदेव चलीगले
ଯାଇକି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଦେଲେ। ବଡ଼ ଦୁଃଖର କଥା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଯାଇଥିଲେ ସାଧନା କରିବା ପାଇଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଥିଲେ ଏବଂ ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ଆଜି ସେ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମଦେବଙ୍କ ପାଇଁ ଆତ୍ମହତ୍ୟାର କାରଣ ହେଇଗଲା। ଘରେ ରହିଲା ମାଆକୁ ଏମିତି ମାରିଲେ, ମଦ ପିଇକି ଆସିକି ମାରିଲେ, ଧନ ପାଇଁ ମାରିଲେ, ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ମାରିଲେ। କାରଣ ଯିଏ ମଦ୍ୟ ମାଦକତା ଖାଉଛି ତା ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଧନର ଅଭାବ ହେବ, ସେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କଲା। ରହିଲା କେବଳ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ଅନ୍ୟ ଘରେ ଚୋରି କରିକି ଆଣିକି ବେଶ୍ୟାମାନଙ୍କୁ ଦିଏ, ମଦ୍ୟପାନ କରିବା ପାଇଁ, ପରନାରୀ ଗମନ କରିବା ପାଇଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ପରନାରୀମାନେ ଦେଖିଲେ, କହିଲେ ଏତେ ସୁନା କେଉଁଠୁ ଆଣିଲ? ନା ଆମେ ରାଜା ଦରବାର ଭିତରୁ ଆଣିଲୁ। ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ, କହିଲେ ଆରେ ଇଏ ରାଜା ଦରବାର ଭିତରୁ ଆଣିଛି, ଯଦି କଟୁଆଳମାନେ ଆସି ଖୋଜନ୍ତି ନା ଆମକୁ ବି ମାରିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଏମାନେ କ'ଣ କଲେ? ମାରିଲେ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଏ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ହଠାତ୍ ମରିଗଲାନି। କାହିଁକି ନା ଜନ୍ମ ଦୁଃଖ ଜରାର ଦୁଃଖ ଜୟା ଦୁଃଖ ପୁନଃ ପୁନଃ ଅନ୍ତ କାଳଂ ମହାଦୁଃଖମ ତସ୍ମାତ୍ ଜାଗୃହି। ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଉଛି ଦୁଃଖ। କାରଣ ଜନ୍ମ ବେଳେ ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ଜନ୍ମ ହୁଏ, ସେ ଛୁଆଟି ବହୁତ ଦୁଃଖ ପାଉଥାଏ, ଯନ୍ତ୍ରଣା ପାଉଥାଏ, ପରିବାର ଲୋକ ହସୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯୌବନ ବେଳେ ଦୁଃଖ କ'ଣ? ଚାକିରିଟିଏ ନାହିଁ, କ'ଣ କରିବି? ମୋ ପ୍ରେମିକା ମୋତେ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲା, ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାହିଁକି ମୋତେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲାନି, ରାତି ସାରା ନିଦ ନାହିଁ। ଏସବୁ କଥାକୁ ନେଇକି ଯୌବନ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ, ଆଉ ବୃଦ୍ଧାବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁଃଖ। ମୋ ପୁଅ ମୋତେ ମାନୁନି, ଯେଉଁ ପୁଅକୁ ମୁଁ ବଡ଼ କରିଥିଲି। ମୋ ଝିଅ ମୋତେ ମାନୁନି, ଯେଉଁ ଝିଅକୁ ମୁଁ ଭଲ ଜାଗାରେ ବିବାହ କରିଥିଲି। ଏଇଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଇ ଗତି କରେ। ଆଉ ଅନ୍ତକାଳରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ, ଶେଷ ସମୟରେ ଏମିତି ଦୁଃଖ ଆସି ପହଞ୍ଚିଯାଏ ନା, ଯେତେ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରେ ମରିବା ପାଇଁ ମରିପାରେ ନା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ନ ମରୁଥାଏ ନା, ଏ ଧୁନ୍ଦୁକାରୀକୁ ଏ ବେଶ୍ୟାମାନେ କ'ଣ କଲେ? ଲୁହା ରଡ଼ ଗରମ କରିକି ପାଟିରେ ପୁରେଇକି ଜବରଦସ୍ତ ମାରିଦେଲେ। ଆଉ ସେପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପରିବାର ଭିତରେ 3 ଜଣ ଆଗେ ବଞ୍ଚିଲେନି। ନା ଆତ୍ମଦେବ ବଞ୍ଚିଲେ, ନା ଧୁନ୍ଦୁଲି ବଞ୍ଚିଲେ, ନା ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ବଞ୍ଚିଲେ। ଜଣେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ଯିଏ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ, ଯିଏ ଉତ୍ତମ ସଙ୍ଗ, ଉତ୍ତମ ସତସଙ୍ଗ, ଯିଏ ବିବେକବାନ, ଯିଏ ଚରିତ୍ରବାନ, ସେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଏବଂ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କର ନାମ ହେଉଛି ଗୋକର୍ଣ୍ଣ। ଆଉ ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତିଆ। ସିଏ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ଆତ୍ମୀୟ ସ୍ୱଜନମାନେ, ପିତା, ଭାଇ, ମାତା ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିକି ଗୟାରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ, ତ୍ରିବେଣୀରେ ପିଣ୍ଡଦାନ କଲେ। ଘରେ ଆସିକି ସେଦିନ ଗାଁରେ ଆସିକି ଶୋଇଛନ୍ତି ପିଣ୍ଡାରେ। ଅର୍ଦ୍ଧରାତ୍ରିରେ ଜଣେ ଛାୟାମୂର୍ତ୍ତି ଆସିକି ବିକଳତାର ସହିତ, ଆକୁଳତାର ସହିତ କହୁଛି, ଭାଇ ମୁଁ ମୁକ୍ତି ପାଇନାହିଁ, ମୁଁ ତୋର ପାଇଁ ଚାରିଆଡ଼େ ମୁଁ ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛି, ଗୟାରେ ବି ପିଣ୍ଡଦାନ କରିଛି। ନା ଭାଇ, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନ ଏତେ ପାପ କରିଛି, ମୁଁ ଏତେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛି, ମୁଁ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସ୍ମରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖୁଛନ୍ତି କେହି ନାହିଁ, କ'ଣ ହେଇଛି, ଏମିତି କାହିଁକି ଦେଖିଲି? ସାଧୁସନ୍ଥମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ପଣ୍ଡିତମାନଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, କେହି ବି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରିଲେ ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏତେ ବଡ଼ ପାପିକି, ଯେଉଁଠି ଏତେ ବଡ଼ ସ୍ଥାନରେ, ଏତେ ବଡ଼ ତୀର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ପିଣ୍ଡ ଦାନ ଦେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୁକ୍ତି ପାଇପାରୁନି। ହାତ ଯୋଡ଼ି ଦେଇକି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ନମସ୍କାର କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହେ ଯେ ଉଠିବା ପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ ଟିକେ ନମସ୍କାର କରିବେ, କାରଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ସକଳ ଶକ୍ତିର ଆଧାର। ଆଉ ସେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନିଜେ କହିଲେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦେବତା କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଭାଇ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ଭାଗବତ ସପ୍ତାହ କର, ଆଉ ତୁମେ ନିଜେ ଭାଗବତ ପଢ଼, ଏବଂ ସେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମ ଭାଇ ଶୁଣିବ। କହିଲେ ଭାଇ କେମିତି ଶୁଣିବ? ନା ଗୋଟେ ବାଉଁଶରେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ରହିବ, ଆଉ ସେ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ରହିଲା। ଗୋକର୍ଣ୍ଣ ଭାଗବତ ପଢ଼ିଲେ, ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ଭାଗବତର କଥାକୁ ଶ୍ରବଣ କଲେ, ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ 7ଟି ଗଣ୍ଠି ଫୁଟିଲା। ଆତ୍ମଦେବଙ୍କର ପୁତ୍ର ଧୁନ୍ଦୁକାରୀ ମୁକ୍ତି ପାଇଲା। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନେ କହିଲେ, ଆମ ପାଖକୁ କାହିଁକି ବିମାନ ଆସିଲାନି, ଆମେ ବି ତ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲୁ ନା। ସେହି ସମୟରେ ଦେବତାମାନେ କହିଲେ ଯେ ଏ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ, ପାପରେ ଏତେ ଦୁଃଖିତ ଥିଲା, ଏତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ଥିଲା, ବିଚଳିତ ଥିଲା, ସେ ସେଇଥିପାଇଁ ସ୍ଥିର ମସ୍ତିଷ୍କର ସହିତ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରୁଥିଲା, ସତସଙ୍ଗ କରୁଥିଲା, ଅଭିମାନକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଅଭିମାନ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର ଅଭିମାନ ଥିଲା, ସେ ଅଭିମାନକୁ ଦୂରେଇ ଦେଇଥିବାରୁ ତା ପାଖରେ ବିମାନ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଲା। ତେଣୁକରି ଆମେ ଭାଗବତ ଶ୍ରବଣ କରିବା, ପ୍ରତିଦିନ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଟିକେ ଭାଗବତ ପଢ଼ିବା। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏତିକି କହିବି, ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଭାଗବତ ଶୁଣାନ୍ତୁ, ବୁଝାନ୍ତୁ ଏବଂ ବିଚାର କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଜୀବନ ପାଇଁ ଭାଗବତରେ କେତେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବେ ବି ଆତ୍ମହତ୍ୟା ହେଉଛି, ଏବେ ବି ବହୁତ ନିଷ୍ଠାପର ମଣିଷ ମଧ୍ୟ, ଆତ୍ମଦେବଙ୍କ ଭଳି ମଣିଷ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଆଶା କରିବି, ନିବେଦନ କରିବି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହାଙ୍କ ପାଇଁ ରଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ ସଂସ୍କାରର ଛଟା ଛିଟା ଟିକେ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ରାଧେ ରାଧେ।